It's very good. It's crowded. It's noise. It's a bit of smell, but it's good. Very, very good. It's the most crowd I have ever seen in my life, and people are happy. They're smiling, but it's crazy bad. You're from there? From Zambia. In Africa. Yes. Okay, and how about this Chickpet experience and shopping experience? It's very good. The prices are very good, and the variety is wide. Very, very good. Okay, and the quality of the products Quality is very good also. There's value for money. compared to your country and our country, India. There's more value here in the items. All right. Okay, thank you so much. Yeah, fine. Thank you so much. About this Chickpet and shopping. Hi, my name is Srikanth. I'm born and raised here in Bangalore, so I know very much specifically. I was actually born in Valapet. This is my area, so Chickpet is a place where actually it is a wholesale where all the retailers actually purchase from here and they go back to their small retail shops and they sell it over there. So every Sunday there is a procession. I would not say a procession. It is kind of a sales hub where all the sellers will actually accumulate here and they give away for throwaway prices. And any shirts or t-shirts, if you come here, it starts like 50 to 100, 150 bucks. There is also a thrift store. If you just walk it over there, it's already a thrift store. And there you can see also you have some kind of products which is like very cheapest. So in Bangalore, there is a name which we actually call as a Sunday Bazaar. And also they call it Chor Bazaar. So that's where you can see the used stuff also. So there are so many pets. It starts with like Haki Pet, Chickpet, Manvarti Pet, Sultan Pet, and Kumbar Pet. There's so many pets out here. The area name, because these are the names actually, there's an area surrounded with, it's kind of a hub actually for all the business and industrial purpose. I would not say industrial, it's a business purpose. All this wholesaler actually, they buy from the largest quantity and they sell for the retailer over here. So that's why you see overcrowded here. And the SP Road also, famous for mobile shop and the electronics, right? SP Road is for a technical and gadgets and repair. So there you will find it, mobile repairs, laptop sales and services you will find it. And how is your experience with Rushy crowd? As I told you, I was born and raised here, so it is nothing new for me. So, and I mean, walking it is very difficult. I came today actually to create my content. I have my own channel here. I am actually came here for content creation. Just wanted to support you, brother. So that's the reason I thought of I'll give it to you my opinion because I know more about this Bangalore area. Okay, and your name is? My name is Srikanth here, and I have my own channel. Your channel name? My channel name is Ink2Art_Tattoo. Let me repeat. Ink, 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 numeric number 2, ART, art_TATTO. Same for my YouTube as well as for Instagram. You can check out and follow me over there and help me and support. Other people in outside of the Bangalore and other countries or whatever. So Bangalore is a metropolitan city. It is also a cosmopolitan city and Silicon City also. So here you will find a mixed breed of people. You will find all different region who actually love to Bangalore to get settled over there. This is a place actually to make a money in. After Bangalore, I mean after Delhi, Mumbai, it's a Bangalore where you can actually make a money a lot of here. Any hustler who comes here, he can get his dream come true. And the price is very low, right? For this compared to all the world. Bangalore is a costliest area compared to the other city. It's not cheap. It is very expensive here. Yeah, Bangalore is a place where if you want to see a nightlife and all, you can just explore for pubs. You will find actually different vibes over here. So with this, I want to conclude my introduction and as well as for the topic. Thanks, man. Have a great day. All right, guys. Show him a love and support. Please subscribe to his channel and as well as for Instagram. And we'll see you in the other side. Talk back. Yeah, talk back. That's his channel. Bro, Chickpetനെ കുറിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയും. ചിക്പേട്ടിന്റെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരണേ. നേരത്തെ വരുമ്പോ അത്യാവശ്യം ഐറ്റംസ് കേരളത്തിൽ കിട്ടും. നല്ല റഷ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദീപാവലിയുടെ മുടക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു റഷ്. അല്ല കമ്പയർ ടു കേരളയ്ക്കും ഇവിടേക്കും ഇല്ല പ്രൈസ് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? പ്രൈസ് കുഴപ്പമില്ല. പ്രൈസ് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമില്ല. ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്ഥലമല്ലേ. ഇവിടെ എല്ലാം ഹോൾസെയിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതാണോ? അല്ല ചിക്പേട്ടിലെ യൂട്യൂബിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ചിക്പേട്ട് വന്നാൽ കുറച്ച് വില കുറവിലായിരിക്കും ഹോൾസെയിൽ കിട്ടുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹോൾസെയിൽ ഹോൾസെയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉള്ളേരിയലത്തെ ഷോപ്പിൽ ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ റേറ്റ് കുറവുണ്ടെന്ന്. സിംഗിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കുറവില്ല. സിംഗിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല. ഉൾസൈഡിൽ മറ്റേ ബൾക്കായിട്ട് ആൾക്കാർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന. मैं चिकपेट में बाजार संडे बाजार के लिए आया. दीपावली चल रहा सीजन, फुल ऑफर, बागी 200-300 नाइकी शूज ब्रांडेड सब भी अच्छे. फुल रश लोग
बहुत ढूंढना, कहाँ ढूंढते मिले तो लग आइटम्स फुल ब्रांडेड रहता, फुल अच्छा क्वालिटी अच्छा है, फुल चीप रेट कम रेट फुल कम प्राइस मिले तो अच्छा। फुल रश है, ढूंढना बहुत रश है इधर, ढूंढना आके ढूंढना अच्छा मिलता। आप घर कहाँ? हमका घर राजा जी नगर में है, यलहंका। कहाँ से? यलहंका से आए हम। नो उधर नॉर्थ से रायचूर से। इधर क्या कर रहे हैं? इधर काम करने आया था हम लोग, संडे बाजार के लिए आए हैं, छुट्टी अवल के कपड़ा लेने आए हैं दीपावली के लिए। बहुत अच्छा कपड़ा मिल रहा है, सस्ता रेट। ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எங்கேருந்து வரேன்னா திருப்பத்தூர்லேருந்து வரேன். சிக்பட் மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொருளுமே ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்குது. இங்கே துணி ட்ரெஸ்ஸு 100 ரூபாயிலேருந்து 300 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது. எல்லாம் நல்ல குவாலிட்டி, எல்லா பொருளும் நல்ல பெட்டரான ப்ரைஸு, லோ பட்ஜெட்லையும் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கூட்டம் இருக்குது. ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்கு அவசரம் தான் வந்தாங்க, பைக்கில் வந்தோம். ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டோம் ப்ரோ, மகிழ்ச்சி. பிரைஸ் எல்லாம் லோ பிரைஸ் தான், நல்ல 100 ரூபாய்க்கும் நல்ல குவாலிட்டியான துணிகள்லாம் இருக்கு. हैप्पी दिवाली टू ऑल। चिकपेट में जैसे कि कम को मिलता है, अच्छी क्वालिटी में मिलता है। बोल सके तो रास्ते का माल सस्ते में बोलते ना, वो मारता है। बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलता है और हर एक क्वालिटी का मिलता है और चीप एंड बेस्ट रहता है क्वालिटी में। हमारा बल्ला का जयनगर से आए। जयनगर मीन्स नॉर्थ साइड और फोर्थ ब्लॉक नॉर्थ साइड। हाँ, प्राइस पूरा सस्ते में मिलता है। 150 का माल 50 रुपए में, सस्ते का माल सस्ते में। आधे चोरी का दीपावली में डिस्काउंट मिलते हैं, डेली ऑफर रहता है, डेली दीपावली। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। सब्सक्राइब फॉर ए कुकिंग ओनली फैन। Bro. Yeah. What happened, bro? Oh, okay. Just a moment. Okay. Hi, bro. Hello bro, how are you? Yeah, I'm doing great. And what are you doing here? Today is Sunday bazaar. I can sell my product. My product is electronic product, but I can sell very unique product. Look at the snake. You see my snake, very popular and very pranking, very trending. It's very antique and very demanded product and very pranking. You know that everyone broker is try them. This one's only for 160 rupees and very popular. And they take your neck and then look at this. Then it's opening his mouth. It's very risky and very dangerous. Look at them. Only price is 160. You see them, and the normal is contained in this one. Look at this bottle snake. You know that it's very antique and very unique. It's not give every shop, and then only for I give you 200 rupees. Look at them. It's very antique. Okay then bro, I'm so sorry I can go because the time is gone. ಏನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೀವ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಬಾಷ್ ಖಾನು. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ತರು, ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. ಬೈ ಬ್ರೋ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. How many years you are doing for this? ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಒಂದು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಡ್ಯೂಟಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಶೂ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನ್ಯೂ, ಅದು ನ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗು. ಹಂಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ. ಓಕೆ, What are the difficulties are you facing? ನಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್. My name is Shotto from SSO Shabash Khan. I'm new generation, AI generation salesman. You know that? Yeah, I seen it. Okay, thank you so much. I appreciate you. I wish you all. Then my ID name is Royal Shabash Khan. Please like, comment, share. Okay. Then my brother is just please support them. Spell your ID. If you don't like, I know. Bye bro, take care. Bye. ചിക്പെറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചിക്പേട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂറോളായി ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് വന്നു.
ഇവിടെ വളരെ വളരെ വില കുറവിലാണുള്ളത്. നമ്മളവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന്റെ പകുതി പൈസയൊക്കെ ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങളും പിന്നെ മറ്റു കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ പാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമ്മളെ നാട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പകുതി പോലും വില ഇതിവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരു ഷർട്ടിന് പാന്റിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 300-400 ഉള്ളൂ ഇവിടെ വില. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജീവിതത്തിലൊരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് കാണേണ്ടതാണ്. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ക്രൗഡും ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ കച്ചവടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പിടിച്ചു പറയാം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നല്ല രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പോകുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ഞായറാഴ്ച മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാനിന്ന് ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഞായറാഴ്ച അവർ 6 മണി മുതലേ ഈ തിരക്കുണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ ദീപാവലിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ആ പാത്രങ്ങൾ അതൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ കാസർഗോഡാണ്. അല്ല, ഞാനിവിടെ വെറുതെ കാണാവുന്നതാണ്. അല്ല, ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ കറങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നു. അതെ അതെ. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും കുടുംബത്തോടെ കൂടി ആഘോഷിക്കുക, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക, പരസ്പരം സേവിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പട്ടാസ് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ജീവനാണ് ആദ്യം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്, അല്ലാതെ പട്ടാസിനല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ್ ചെയ്യുക. ടോക്ക് ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲವರ ಪಿನ್ನಣೆ ಎಲ್ಲವರೂ നൽകുക. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೌಡಿ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಜನನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಈಗ ಇದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಈ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು 3 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 600 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 250-300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 350 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 600 ಹೇಳ್ತಾರೆ, 400 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬು ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆವಿ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ, ಕಾಲಿಡಕ್ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್ ಅಂದಾಗ ಜನ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಆಗ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದು ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಹೆವಿ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ. ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನುಗ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನೋ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇನ್ 2-3 ದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಟಾಕಿಗಳು ಮಾರಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಸಂಡೇ ಬಜಾರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಂಡೇ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಹೌ ಇದು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಇವ್ರದ್ದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, என்கரேஜ் ಮಾಡಿ ಹೊಸ நியூ யூடியூபர்ஸ்க்கு. थैंक यू so much. என் பேர் மோகன். ஒரு 20 வருஷமா வேலை செய்யறேன். இது எல்லாமே சீப் அண்ட் பெஸ்ட் தான், ஒன்றும் மோசமெல்லாம் இல்லை. கடையை விட இங்கே ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட். எவ்வளோ ஐட்டம் போனாலும் நம்ம என்னென்ன கிடைக்கிறோமோ எல்லா ஐட்டம் கிடைக்குது. சைக்கிள், ட்ரெஸ்ஸஸ், குழந்தைங்களுக்கு சைக்கிள் எல்லாமே, பெட்ஷீட்டு எல்லாமே கிடைக்குது. எல்லாமே சீப் அண்ட் பெஸ்ட், ரொம்ப கம்மி ரேட்டு. வேற எல்லாத்துலயும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ரேட்டு, இங்க பரவாயில்ல. நீங்க எந்த ஊரு? நாங்க வேலூர். ஷாப்பிங் பண்ணி வந்தீங்களா? இல்ல நான் இங்க ஒர்க் பண்ற ஒரு 20 வருஷமா இருக்கேன் பெங்களூர். தீபாவளிக்கு ஏதாவது ஆஃபர் ஏதாவது விட்டுருக்காங்களா? நிறைய இருக்காங்க. கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட், சீப் அண்ட் பெஸ்ட், சீப்பா இருக்கு. குவாலிட்டில இருக்கு ப்ராடக்ட், குவாலிட்டி எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு. ஹாப்பி தீபாவளி. ஹாய் ஆல், சிக்பெட் மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருக்கேன். பர்ச்சேஸ்க்காக, ஷாப்பிங்காக வந்திருக்கேன். உண்மையிலே வந்து எல்லாம் சீப் அண்ட் பெஸ்டா இருக்கு. எதை வாங்குறது எதை விடுறதுன்னு எனக்கே தெரியல. அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸா ஒரு ஃபீல் பண்றேன். பட் இது ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ், என்னோட தீபாவளி பர்ச்சேஸ். பட் இவ்வளவு சீப்பா கிடைக்கும்னு நினைச்சு கூட பார்க்கல. அடிச்சுக்க முடியாது, நெசமா செம்மையா இருக்குது எல்லாமே. நான் பெங்களூர் தான், ஆக்சுவலி ப்ராபப்லி தமிழ்நாடு, பட் இதுக்கு செட்டில் பெங்களூர் தான். பட் பர்ச்சேஸ் சொல்லி ஷாப்பிங் வந்தது இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம்.
ஸோ நல்லா இருக்கு, எல்லாமே ரொம்ப பெட்டரா இருக்கு. கிரவுட் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கு, ஆனாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிராஃபிக் கிளியர் பண்றாங்க கிரவுட் எல்லாமே. பட் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஐ நெவர் ஃபர்கெட் தட். குவாலிட்டியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பெட்டரா தான் இருக்குது, ப்ரைஸ் தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கு. பட் எனிஹவ் நம்ம நார்மல் டேஸ்ல எடுக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் டைம்ல எடுக்கிறது ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்டா குவாலிட்டியா நல்லாவே இருக்கு. ஐ ஃபீல் சோ குட் அபவுட் தி ஷாப்பிங். எல்லார் வீட்லயும் அந்த தீப ஒளி எரியுற மாதிரி எல்லாரோட வீட்லயும் அவங்களுடைய கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கி அவங்க இன்னும் நல்லா ஒளி எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கோ அது மாதிரி அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையும் பிரகாசமா இருக்கணும்னு சொல்லி நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன், வாழ்த்துறேன். என்னோட நேட்டிவ் பாத்தீங்கன்னா இடுக்கி, கேரளால இருந்து வந்திருக்கேன். நான் ஒரு ஹெட்செட் வாங்க வந்திருக்கேன், இவர் ஒரு போன் வாங்க வந்திருக்காரு. ஹெட்செட் வாங்குறதுக்கு வேண்டி வந்தோம், பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்காக வந்தோம். இங்க வந்து விலை ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. நாங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்தோம், 1000 ரூபாய்க்குள்ள ட்ரெஸ் இங்க 200 ரூபாய்க்கு கிடைக்குது. ஷூ பாத்தீங்கன்னா 150 ரூபாய் 200 ரூபாய்க்கு கிடைக்குது. எல்லா சாதனம் இருக்கு, எது வாங்கன்னு தெரியல. ஷூ, ட்ரெஸ், பேகு, போனு, எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே இருக்கு. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் வந்து ஒரு 2-3 மணி நேரம் ஆச்சு, சுத்தி பார்த்துட்டே இருக்கோம். வாங்குறதுக்கு அவ்வளவு பொருள் இருக்கு, நீ பார்த்துட்டு இருக்கோம், எதை வாங்குறது தெரியல. அதுவும் இல்லாம அவ்வளவு கூட்டம், நல்லா இருக்குங்க. ரொம்ப கிரௌடா இருக்குங்க, அது மட்டும் தான். பிரைஸ் எல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது கேரளாக்கு இருக்கு எப்படி இருக்கு? பிரைஸ் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அங்க 4ல் 1 பங்கு தான் இங்க இருக்கு, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. குவாலிட்டி நல்ல குவாலிட்டி இருக்குது பார்த்தேன். 2-3 ஷூ பார்த்தேன், பூமா ஷூ எல்லாம் 200 ரூபாய்க்கு தராங்க, விலை கம்மியா இருக்கு. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. எல்லாமே ரேட் எல்லாமே கம்மியா தான் இருக்குங்க, நான் எதிர்பார்த்தோட கம்மியா தான் இருக்குங்க. நல்லா கொஞ்சம் குவாலிட்டியா இருக்கு, பிராண்டட் ஷூலா கொஞ்சம் 250-350 தான் இருக்கு. வெளியில எல்லாரும் வரலாமா? வெளியில இருந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன், கண்டிப்பா வந்து வாங்கலாம், நல்லா இருக்கு. தீபாவளிக்கு ஏதாவது ஆஃபர் எல்லாம் போட்டுருக்காங்களா? எப்படி தீபாவளிக்கு ஆஃபர் போட்டுருக்காங்களான்னு தெரியல, சும்மாவே இல்ல ஆஃபர் மாதிரி தான். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, வாங்குறதுக்கு நிறைய பொருள் இருக்கு. அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி. அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி. டாக் பேக் சேனலுக்கு எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.